വേഗമാ വേഗമാ, സമയമില്ല. ഇത് കൊറേ ആയില്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്തും. ഞാൻ വളവ് തരുന്ന എന്റെ വീടാണ്. അയ്യോ ഉള്ളതാണോ? ഇടി, നീ സാധനം അടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കാണാൻ എന്റെ പവർ. കമോൺ തുപ്പാണ്ടി അണ്ണോ. അണ്ണാ யாரது? நல்லா இருக்கடா நீங்களும்? நல்லா இருக்கு. ஆமா ഫ്രണ്ട്സ് தான். ஓ வணக்கம் 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 வணக்கம். அது அண்ணா. ஓகே ஓகே. அண்ணா ஐட்டம் கிடைக்குமா? கிடக்கண்ணா, இது வந்து ஒரு புது சாரம் இறங்கி இருக்கும். இது புது சாரம் தான். இது வலிசாண்டல் முல்லை கிளி பொறந்துடு வேணுமா? அண்ணா போட்டு போடு. வா கைதான் போனே, ரொம்ப நல்ல கை. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கல? அடுத்த கை அடுத்த கை. இது நல்ல கை. உங்களுக்கு வேணுமா? வாலிக்கு வாலிக்கு வாலிக்கு. வா வா வா. நான் கூத்து. ஓ தம்பி, உங்க கிட்டலையா? போடுங்க போடு. கொம்மால അത് എപ്പടി சொல்லிக் கொடு. അതിനായിട്ട് ആദ്യം വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൽ സെറ്റിംഗ്സിലെ പ്രൈവസിയിൽ പോവുക. എന്നിട്ട് അടിയിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിലുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസും എനേബിൾ ആക്കിയിടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ IP അഡ്രസ്സ് ഹാക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.